प्रिय प्रभुंकर लोके मु बाल्यकाल ठारू ए जाए जिते भी प्रभुंकर अभिषिक्त लोक मान सहित देखा कली प्रेरित भविष्य वक्ता सुसमाचार प्रचारक बाइबल शिक्षक पुणी पालक मानू समस्त मु गोटे विषय शिखी आसी जे लुसिफर जड़े परमेश्वर अभिषिक्त स्वर्गदूत थिला आउ परमेश्वर सांगरे से रहुथिला। परमेश्वर विरोध रे से जीवार परमेश्वर ताको स्वर्गर बाहर करी पृथ्वीर भूमि रे से निक्षिप्त कराइले बा पृथ्वी को से पकई देले स्वर्गर विताड़ित करदेले। प्रिय प्रभुंकर लोके हुए तो मुझेमती शुणी शिखी आसी अच्छी आपण मैंने भी ए प्रकार शुणी शिखी थी पारती किंतु गुप्त रहस्यमय विषय बोली मु जो कहूँ ताहा वास्तव में लुसिफर विषय परमेश्वर तरफ मत जो प्रकाशन मिलला मुझा आपण मानू शेयर करने जाऊँगी। प्रत्येक प्रभुंकर अभिषिक्त लोक मैंने शिक्षा दियंती जे लुसिफर गोटे स्वर्गीय प्राणी थिला परमेश्वर अभिषिक्त किरूप थिला पुणी से परमेश्वर सांगरे थाई परमेश्वर सेवा परमेश्वर आराधना उपासना को परिचालना करुथिला बा वर्शिप लीडर थिला पुणी परमेश्वर विरोध रे जीवारु परमेश्वर ताको स्वर्गर विताड़ित करदेले बा बाहर करी पृथ्वी रे फेंगी देले। तो आसंत आमे देखिबा एही शिक्षा को आमनकर पालक बा प्रचारक भविष्य वक्ता बाइबल टीचर्स माने बाइबल रो क्यों पद आधारित रे शिक्षा दियंती आमे देखिबा। जिसा पुस्तक तार 14 पर्वर 12 पद को आमे पाठ करिबा। प्रिय माने जिसा पुस्तक 14 पर्वर 12 पद कहे, हे प्रभाती तारा प्रत्युषर पुत्र तुम्भे किपरि स्वर्गरु पतित हेलो गोष्ठी गण को तुम्भे जे नत करिथिल तुम्भे किपरि भूमि रे निक्षिप्त हेलो। तुम्भे किपरि स्वर्गरु पतित हेलो तुम्भे किपरि भूमि रे निक्षिप्त हेलो। एही जो दुईटी शब्द आमମାନଙ୍କୁ आकर्षण करे एवं आमମାନଙ୍କର कॉन्शियस बा आमମାନଙ୍କର माइंड एहा बुझिबा को चेष्टा करे लुसिफर वास्तव रे स्वर्गीय प्राणी आउ से स्वर्ग रे थिला। जदि से स्वर्ग रे नथिला तेबे एठी स्वर्गरु पतित हेलो बोली काई लेखा जानता। प्रथम आमମାନଙ୍କର चिंताधारा द्वितीय जे तुम्भे किपरि भूमि रे निक्षिप्त हेलो ता अर्थ से स्वर्गरु बाहर करा जाई भूमि रे निक्षिप्त करा गला बोली आमने एही पदरु बुझी थाउ। सेठी पई प्रत्येक प्रभुंकर लोक माने लुसिफर विषय रे शिक्षा दियंती जे लुसिफर गोटे स्वर्गीय प्राणी थिला। तो प्रिय प्रभुंकर लोके लुसिफर विषय रे मते जो प्रकाशन मिली ताहा एया जे वास्तव रे लुसिफर जणे स्वर्गदूत नथिला से परमेश्वर सांगरे स्वर्गरे बास करू नथिला। आपणक मन विचलित न हेउ कारण एठी लेखा हेछि जे से तो स्वर्गरु पतित हैला बोली लेखा हेछि हेले सिलु भाई केमती कहउछंती जे से स्वर्गीय प्राणी नथिला बोली एमिति भाबी आपणक मनरे विचलित सृष्टि न हेउ कारण आम माने देखिछु जे साधु पाउल कहंती आमनकु द्वितीय कोरिन्थियो तार 12 पर्वर 2 पदरे पाठ करुछि मु ख्रीष्टाश्रित जने लोकन को जाने से 14 वर्ष पूर्वे तृतीय स्वर्ग पर्यंत नीत हैला। से शरीर रे थिला कि शरीर बाहर थिला मु जाने नाही ईश्वर जानंती। द्वितीय कोरिन्थियो रे प्रेरित पाउल आमनकु साक्ष्य देई कहउछंती जे 14 वर्ष पूर्वे मु जने व्यक्ति को जाने आ सही व्यक्ति तृतीय स्वर्ग पर्यंत थर्ड हेवन 3 नंबर स्वर्ग पर्यंत उठे निया जाइथिला किंतु मु कहि पारिबी नाही से शरीर रे हे जाइथिला ना शरीर बाहर हे जाइथिला केवल परमेश्वर ही जानिबे बोली से आमनकु साक्ष्य देउछंती। तो प्रिय माने एथिरो आमे स्पष्ट हेबाकु पाउछु जे तृतीय स्वर्ग जदि अच्छी तेरे द्वितीय आउ
प्रथम स्वर्ग निश्चिंत भाव में थी प्रथम द्वितीय तृतीय स्वर्ग ओके तो तृतीय स्वर्ग पर्यंत जड़े व्यक्ति को उठे नि प्रेरित पाउल आम मानू साक्ष्य देउछंती। तो प्रिय माने लुसिफर स्वर्गरु पतित हैला एवं भूमि रे निक्षिप्त करागला तेबे स्वर्गरु जदि से पतित हैला आ माने निश्चिंत भाव में गोटे आम मन रे प्रश्न पचारिबा दरकार जे तीन स्वर्ग विषय आम बाइबल कहे तेबे लुसिफर कौ स्वर्ग रे थिला कहीं आम मन रे लुसिफर कौ स्वर्ग रे थिला बोली प्रश्न उठिबा दरकार जेहेतु जिसा पुस्तक 14 पर्वर 13 पद आम मानू जो कहूछि से पद पर्वर आधारित आम मानू चिंता करवा दरकार आम मन में प्रश्न उंकी मारिबा दरकार जे से जदि परमेश्वर बासस्थान स्वर्ग रे थांता तेबे से स्वर्ग को मु जीवी बोली कहीं से मने मने भावंता देखो आम पाठ करवा जिसे पुस्तक 14 पर्वर 13 पद आम मानू कौन कहूछि पुणी तुम्भे मने मने कहिल लुसिफर मने मने कहूछि आम्भे स्वर्गाहरण करिबा देखंतु तुम्भे मने मने कहिल आम्भे स्वर्गाहरण करिबा प्रिय माने आपण जदि आपणको गृह रे अछंती बा आपणको घर भितरे अछंती कोन आपण कहिबे मु मो घर को जीवी बोली आपण तो ऑलरेडी आपणको घरे अछंती आपण केमिति कहि परिबे जे मु मो घर को जीवी बोली जदि आपण भुवनेश्वर रे अछंती तेबे आपण कोन मु भुवनेश्वर को जीवी बोली फ्लाइट टिकट करेंगे बिल्कुल नहीं ना सेमिति लुसिफर जदि स्वर्ग रे थांता तेबे से काई कहंता जे मु स्वर्ग को जीवी बोली प्रथम विषय पुणी आम्भे परमेश्वर नक्षत्र गणर ऊर्ध्वरे आपण सिंहासन उच्चीकृत करवा नक्षत्र गण माने गैलेक्सी जो कि तारागण सब अछंती जहाँ कि आम आकाश मंडल कही था माने लुसिफर तारागण मध्य अपना सिंहासन को उच्चीकृत करने को चाहूँगी ता अर्थ से आकाश मंडल टू भी तले अच्छी आम देखुलु 13 पदरे जे लुसिफर आकाश मंडल ऊपर को जावाक चाहूँगी पुणी आम जदि 14 पद को देखा एथिरे ए प्रकार लिखा जाए आम्भे मेघमालार उच्च स्थलीर ऊर्ध्व को आरोहण करिबा मेघमालार उच्च स्थलीर ऊर्ध्व को आरोहण करिबा बा चढ़िबा ऊपर को जीवा ता अर्थ लुसिफर मेघमालार तले थिला कौन यह स्वर्गरु परमेश्वर को बासस्थान स्वर्गरु पतित हैला परे से ए चिंता करुछि कि जे मो मेघमालार ऊपर को उठिबी मो आकाश मंडल ऊपर को उठिबी पुणी स्वर्ग को जीवी एवं सर्व परिस्तंक परि हेबी कौन से पतित हैला परे सेमिति चिंता करुछि कि ना प्रिय माने ना एक्चुअली जिसाय भविष्यत वक्ता जेहेतु से भविष्यवाणी लिखुछंती तेणु से कहउछंती भविष्यत रे लुसिफर स्वर्ग को केमिति पतित हेबो ताकु से प्रेजेंट टेंस रे महसूस करी लिखुछंती जेमिति प्रकाशित वाक्य परमेश्वर को दिन रे जहन थिले भविष्यत रे कौन सब घटिबो से सब को से प्रेजेंट टेंस रे थाई कि देखुथिले बिल्कुल ठीक सही परी जिसय भविष्यत वक्ता जेहेतु भविष्यवाणी लिखुछंती आउ लुसिफर दिने स्वर्गरु पतित कराजिबो एवं भूमि रे निक्षेप्त कराजिबो ताकु से भविष्य को देखिकी वर्तमान संबंधित करिकी लिखुछंती किंतु वास्तव रे ए जाय लुसिफर स्वर्गरु पतित होई नाही आउ भविष्य रे से पतित हेबो बोली यीशु ख्रीष्ट मध्य आम मानकु कहिछंती तेबे लुसिफर जदि आकाश मंडल ऊपर को उठा चाहूँगी
ତେବେ ଲୁସିଫର ଯଦି ମେଘମାଳାର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପୁଣି ସେ କହୁଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣରୁ ବି ଉପରକୁ ବା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଉପରକୁ, ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି ପରମପ୍ରଧାନଙ୍କ ସତୁଲ୍ୟ ବିରାଜମାନ ହେବାକୁ ତାର ମନସ୍କାମନା। ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସେ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ସେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକି ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତା, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ନିକ୍ଷେପ୍ତ କରନ୍ତେ, କ'ଣ ସେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ମେଘମାଳା ଉପରକୁ ଯିବି, ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଉପରକୁ ଯିବି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ବିରାଜମାନ ହେବି, ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା? ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଯେଉଁ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୁସିଫର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ ବୋଲି, ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ବା କେମିତି ବୁଝିବା? ପ୍ରିୟମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୁସିଫରକୁ ଯେବେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଲୁସିଫରକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୁସିଫର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଲୁସିଫର ଏହି ପୃଥିବୀର ଯତ୍ନ ନେବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା। ପୁଣି ଲୁସିଫର ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୁସିଫର ବିଲକୁଲ ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲା, ବିଲକୁଲ ବିପରୀତ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଗଲା। ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୁସିଫର ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସେ ରାଜକୁମାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୈତାନ ପୃଥିବୀର ରାଜକୁମାର ବା ସେ ଏହି ପୃଥିବୀର ରାଜା। ତେଣୁ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖାଇଲେ, ତୁମ୍ଭରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ରାଜା ଏଯାଏ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଲୁସିଫର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱର ଲୁସିଫରକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଲୁସିଫରକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୁହଁ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ଲୁସିଫରକୁ ରଖିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେହିଜିକଲ ତାର 28 ପର୍ବ 14 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀ ଅଭିଷିକ୍ତ କିରୁବ ଥିଲ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ଥାପନ କଲୁ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିଲ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲୁସିଫର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ପର୍ବତ ଅଛି କି? ନା, ପର୍ବତ କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ଆଉ ଲୁସିଫରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତ ସେ ନିଜ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଲୁସିଫରର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପର୍ବତ। ଆଚ୍ଛା, ପୃଥିବୀର ସେହି ପବିତ୍ର ପର୍ବତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେହିଜିକଲ 28 ପର୍ବର 13 ପଦରେ। ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ଲୁସିଫର ବାସ କରୁଥିଲା। ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପୃଥିବୀକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୁସିଫର ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯାଏ ଏହି ପୃଥିବୀ ଲୁସିଫରର ହାତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୁସିଫର ଦିନେ ପତିତ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱର ପତିତ କରିବେ, ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୁସିଫର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ନଥିଲା, ସେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେହିଜିକଲ 28 ପର୍ବର, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ଏଇଠି ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୁସିଫରକୁ କେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁରେ ବନେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୁସିଫର ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ କ'ଣ ଚୁଣି, ପିତ୍ତମଣି, ହୀରା, ବୈଦର୍ଯ୍ୟମଣି, ଗମେଦକ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ନୀଳକାନ୍ତ,
ପଦ୍ମରାଗ ଓ ମରକତ ଆଦି ଯାବତୀୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ବା ପଥର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁମ୍ଭର ଆଚ୍ଛାଦନ ଥିଲା। ତୁମ୍ଭର ତବଲ ଓ ବଂଶୀର ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ତୁମ୍ଭେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନ ସେହି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ନୀଳକାନ୍ତ, ପଦ୍ମରାଗ, ସୁନା, ହୀରା, ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ବସ୍ତୁ ନା ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ? ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଲୁସିଫରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବନେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ନଥିଲା, ସେ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଯେଉଁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲା, ସେହି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଲୁସିଫର ରହୁଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଯିବା ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 12 ପଦ ପୁଣି କେମିତି କହୁଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲା ବୋଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା, ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ମୁଁ ମେଘମାଳାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବି। କ'ଣ ଲୁସିଫର ମେଘମାଳାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରିଲା କି? ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ମେଘମାଳାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଉଠି ସାରିଛି। ଯେମିତି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ସେମିତି ମେଘମାଳାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ସାରିଛି। ପୁଣି ସେ କହୁଥିଲା, ଆମ୍ଭେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଆପଣ ସିଂହାସନ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୁସିଫର ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସିଂହାସନକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବି, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ସେ ସିଂହାସନକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିସାରିଛି। ଏହି ବିଷୟ ଆମେ କେଉଁଠାରେ କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ପାଉଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଇବଲ କହେ, ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବର 12 ପଦ କହେ ଯେ ଶୈତାନ ବା ଭୂତମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଶୈତାନ ବା ଭୂତମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଓକେ, ପୁଣି ଦାନିଏଲ 10 ପର୍ବର 12 ଆଉ 14 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, 12ରୁ 14 ପଦ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ତାହା ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାନ, ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାନ। ଓକେ, ତ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ କ୍ଲାରିଫାଏ ହେବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଲୁସିଫର ଯେମିତି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ମେଘମାଳା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବି, ମୁଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠି ଆପଣ ସିଂହାସନ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବି, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ସେ କରିସାରିଛି। ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସିଂହାସନକୁ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛି। ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେଲା ଯେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ବା ଶୈତାନ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଲୁସିଫର ନିଜେ ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ସୈନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏହି ବିଷୟକୁ ପୁଣି କନଫର୍ମ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଅବଦ୍ୟ 1 ପର୍ବର 3 ଆଉ 4 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। 3 ପଦ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମନେ ମନେ କହୁଛ, ଆମ୍ଭକୁ ଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବ କିଏ? ଲୁସିଫର ମନେ ମନେ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବ କିଏ? କିଏ ମୋତେ ନେଇ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଗର୍ବ କରୁଛି। କାରଣ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ଏବେ? ଏବେ ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ନିଜ ସିଂହାସନ ବିସ୍ତାର କରି ରହୁଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ପୃଥିବୀରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ସାରିଛି। ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଯେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଯିବି। ତ ସେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ନିଜ ସିଂହାସନ ବିସ୍ତାର କରି ସେ ନିଜେ କହୁଛି, ମୋତେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ବା ଭୂମିକୁ କିଏ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିପାରିବ? ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ପୁଣି 4 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଯଦ୍ୟପି ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠ, ତୁମ୍ଭର ବସା ଯଦ୍ୟପି ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ସେଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ବସା ଯଦ୍ୟପି ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତୁମ୍ଭେ ଯଦ୍ୟପି ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉପରକୁ ଉଠ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ,
जिसाय 14 पर्वर 12 पद कहूँ तुम्भे किपरि स्वर्गरु पतित हेल। ता अर्थ एबे जो आकाश मंडल रे लुसिफर निज राज्य विस्तार करिछि सही आकाश मंडल को द्वितीय स्वर्ग कहुए। पुणी वायुमंडल को प्रथम स्वर्ग कहुए। प्रेरित पाउल आमनकु कहिले मु जणे व्यक्ति को जानिछि जे से तृतीय स्वर्ग जाए उठेई निया जाइथिला। तो तृतीय स्वर्ग सेटा जोठी परमेश्वर वास करंती, किंतु द्वितीय स्वर्ग होछि आकाश मंडल जोठारे कि लुसिफर एवं भूत प्रेत शैतान माने वास करंती। आउ प्रथम स्वर्ग हैला जोठारे कि पक्षी एवं विमान सब उड़ाती। नासार निर्णय अनुसार यही वायुमंडल 62 माइल्स उपरे विस्तारित अटे। आपण माने जेते साइंस पाठ पढ़ी आपण भल भाव जानी जे वायुमंडल पृथ्वी पृष्ठर 62 माइल्स उपरे विस्तारित अच्छी। तो सहीटा हूँ प्रथम स्वर्ग। पुणी द्वितीय स्वर्ग है आकाश मंडल जो नक्षत्र सब अच्छी। पुणी तृतीय स्वर्ग है जो परमेश्वर वास करती। जिसाय भविष्यत वक्ता 14 पर्वर 12 पदरे कहते तुम्भे स्वर्गर केमिति पतित हेल। ता अर्थ द्वितीय स्वर्गर भविष्य से पतित होगाकू जाउछि। परमेश्वर ताकू नक्षत्र गण मध्यरु काढ़ी आनी भूमि रे निक्षेप बा पतित करैबा पई जाउछंती। से मने मने एबे भाबुछि मते आ किए तलकू खसई आनिबो बोली से विषय को भविष्यत विषय को जिसाय भविष्यत वक्ता देखी प्रेजेंट टेंस रो अर्थ आड़वाल रे लिखिछंती। प्रिय माने यीशु ख्रीष्ट दिने साक्ष्य दे कहिले मो शैतान को बिजुली परी आकाश रु खसी पड़वा देखिली माने प्रेजेंट टेंस। किंतु वास्तव में यीशु कौन सही समय देखी कि ना, एक्चुअली भविष्य से बिजुली परी खसी पड़वा ताको यीशु ख्रीष्ट कहउछंती। आ ए विषय रे प्रकाशित वाक्य 12 पर्वर 4 पदरे मध्य लिखा अच्छी जे तृतीयांश नक्षत्र को से निज लांगुल रे टाणी आनी पृथ्वी रे निक्षेप्त करिवो बोलिकी लुसिफर विषय। तो प्रिय माने आशा करुछि आपण माने बुझी पारिथिबे जे लुसिफर एक्चुअली पृथ्वीर प्राणी से स्वर्गीय प्राणी नथिला, किंतु परमेश्वर को परि हेबा पाई बोली से चेष्टा करी बहुत प्रचेष्टा पर मध्य वायुमंडल को गला। वायुमंडल से मध्य आकाश को जाइए नक्षत्रगण मध्य निज सिंहासन विस्तार करिछि। तो सही द्वितीय स्वर्गर पतित हेबा विषय को नहीं जिसाय पुस्तक जिसाय कहउछंती जे हे प्रत्युषर पुत्र तमे स्वर्गर केमिति पतित हेल बोलिकी। कारण से निजे निजे कहूछि मते किए भूमि को ओह्लाई आनिबो बोलिकी से मने मने कहूछि। अवध्य पुस्तक 1 पर्वर 3 पदरे आमे स्पष्ट भाव में देखिलु। प्रिय माने मु आशा करुछि आपण माने बुझी पारिथिबे जे मु जे प्रकाश न पाइथिली आपण माननकु जणाई अछि। मु आशा करुछि आपण माने स्पष्ट भाव में बुझी पारिथिबे जे वास्तव में लुसिफर जणे स्वर्गीय प्राणी नथिला बा स्वर्गदूत नथिला। से पृथ्वी रे गढ़ा पृथ्वी रे सृष्टि होई परमेश्वर को परि हेबाकू प्रचेष्टा करिथिला। आ से ए जाए माने ता शक्ति को हराई नहीं, किंतु भविष्य से हराइबाकू जाउछि। भविष्य से भूमि रे निक्षेप्त हेबाकू जाउछि। से एबे द्वितीय स्वर्ग रे वास करुछि। मु आशा करुछि आपण माने बुझी पारिथिबे। एही वाक्य रे प्रभु आम माननकू आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।